Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa duriyatihi wa ahli baitil kiram syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi alaihim wa nas'aluka Allahumma al-barakata bimu'ijatihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahil mujahidina wal mujahidati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati liqamatiddin jazahumullahu asnal jazaa. Allahumma ij'al dzurriyyatihim min ibadika sholihin syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'i mu'allifil kutubil ladzina ta'alamna wa 'alamna mu'alafatihim wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa nas'aluka Allahumma an tanfa'na bi ulumihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha fi bariha wa bariha wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa ihwalina wa akhwatina wa auladina wa durriyatina wa jami'i man lahu haqqun alaina hususan. Ghafarallahu dzunubahum wa kafara anhum sayyi'atihim wa adkhilhumul jannata ma'al abdur syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq
min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, wa bil akhirati hum yuqinun, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun,
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة الرجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى أدرك الأرجون القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام
biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adari kulli ma'lumin lah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pasawahan, dan yang saya hormati Ibu Bapak Guru SMA Negeri 1 Pasawahan, yang saya hormati Ibu Kaur TU SMA Negeri 1 Pasawahan beserta jajarannya, tata laksana, tata usaha, dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat kudrat iradatnya pada hari ini kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih kesempatan sehingga bisa bersua walaupun lewat media. Yang mudah-mudahan semuanya ada dalam sehat wal afiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan pada baginda alam, yakni nabiyana wa habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada tabi'in sampai kepada kita semua selaku pengikut ajarannya, yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma fid dunya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang kerjakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Kerjakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan yang lain. Di antaranya ini mengacu kepada salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, bahwa yang pertama adalah katakan khamsan qabla khamsin, igtanim khamsan qabla khamsin, maka kerjakan, gunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan yang lain. Yang pertama adalah sihataka qabla sakamika, kerjakan adalah gunakan sihatmu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Di mana bahwa kita semua adalah tahu kehidupan ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sejak kita diciptakan ke dunia ini kita adalah untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Mestinya bahwa kita adalah hanya kepada Allah lah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita memohon. Maka pada kesempatan kali ini kesehatan adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak ternilaikan. Selain daripada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang paling besar yang lainnya adalah nikmat sehat. Maka kesehatan ini adalah haruslah kita gunakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, di mana semua kegiatan kita adalah harus bernilaikan ibadah. Tentunya untuk kita semua ini adalah hal yang biasa dan pasti bernilaikan ibadah. Kenapa? Karena tahu ilmunya. Di antaranya setiap amal perbuatan kita dari begitu bangun pagi sampai nanti tidur sampai bangun lagi adalah semua yang kita lakukan adalah bernilaikan ibadah. Yaitu diantaranya mulai bangun, mandi, ya, dan lain seterusnya, melakukan aktivitas yang lainnya. Tentu ini bernilaikan ibadah apabila kita tahu ilmunya. Di antaranya paling tidak yaitu kita awali setiap kegiatan dengan basmalah, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu yang diperintahkan, awalilah setiap kegiatan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu adalah awal daripada untuk menjadikan bahwa perbuatan kita ibadah. Andaikan kita berbuat tetapi tidak selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu itu adalah bukanlah bernilaikan ibadah. Nah, di mana selesai dari suatu perbuatan maka kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah yang harus kita segera laksanakan secepatnya, jangan ditunda-tunda tapi harus segera dilaksanakan dengan kegiatan itu. Di antaranya kedua adalah haramika qabla syirika. Di antaranya adalah yang kedua adalah gunakanlah waktu senggangmu sebelum datang waktu sempitmu. Gunakanlah kesempatan waktu santai sebelum datang waktu sibuk kita ini. Makanya ketika santai gunakanlah, jangan leha-leha, jangan kita terbuai dengan waktu. Kenapa? Karena waktu tidak akan pernah kembali. Waktu itu tidak akan pernah kembali, tidak bisa diulang kembali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada kita, memberitahukan kepada kita dalam beberapa surat dan ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat al-ayat. Dan juga dalam surat yang lain adalah wadduha, demi waktu duha. Allah itu selalu memberitahukan tentang waktu, bahwa waktu itu sangatlah penting, sangatkan bernilai kalau kita bisa memanfaatkannya. Andaikan kita terlena, berleha-leha, nyantai-nyantai, nanti kita akan mengadakan penyesalan dan kesananya akan rugi. Kenapa seperti itu? Karena kita akan dipinta pertanggungjawabannya, bahwa waktu yang dikasihkan oleh Allah kepada kita, kesempatan waktu ini nanti akan dipertanyakan di hadapannya, digunakan untuk apa waktu itu kesempatannya. Apakah dipakai untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya, atau malah sebaliknya melaksanakan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung masih ada kesempatan untuk melakukan aktivitas kebaikan, lakukanlah kebaikan-kebaikan, ya. Di antaranya khairun nasi anfa'uhum linnasi, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Yang ketiga adalah gunakanlah kesempatan berikutnya adalah sakomika, di antaranya adalah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, yaitu di mana pemuda kita semua ini, para pelajar, anak-anakku sekalian, mumpung masih muda, gunakanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kenapa? Karena waktu masih muda, tenaganya masih kuat, penglihatannya masih akurat, jalannya masih cepat, di mana melaksanakan ibadah-ibadah, kegiatan-kegiatan yang lain tentunya adalah dengan semangat yang kuat dan tenaga yang masih kuat, akhirnya melakukan hasil pekerjaan yang sangat akurat.
yaitu kalau melaksanakan, contohnya saja melaksanakan ibadah sholat, tentu adalah sholatnya sholat yang sangat sesuai dengan syariat. Ya, antara melakukan takbiratul ihram dengan takbiratul ihramnya adalah Allahu Akbar, tangannya kekar sesuai dengan aturannya, di mana melakukan rukunya sesuai dengan syariat yang diajarkan di dalam ilmu fikih yang dibimbing oleh para pembimbing, oleh guru-guru mursyid kita. Di antara, tapi kalau sudah tua masih bisa melaksanakan ibadah sholat pun tidak jarang yang tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat yang diajarkan oleh para ulama dalam ilmu fikih, karena bab-bab ibadah diterangkannya adalah tuntunannya ilmu fikih. Yang ketiga adalah pergunakanlah kesempatannya adalah gimana datang agunia, waktu kayamu, waktu bengharmu sebelum datang waktu miskinmu. Ya, gunakanlah kekayaan. Bagi yang memiliki kekayaan, gunakan itu adalah untuk bisa berbuat amal baik, yaitu infak, sedekah, jariyah, hibah, wakaf. Dan diantaranya, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Di mana bahwa harta yang kita miliki, harta yang kita cari dari setiap hari, kita kumpul-kumpul, ya, kita itu adalah perjuangkan dengan segigi-giginya, hanya bisa menumpuk-numpuk saja. Begitu nanti ada waktunya datang ajal menjemput, itu semua akan ditinggalkan dan sia-sia, bahkan menjadi beban. Akan dihisab di pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala, dipakai apa hartamu. Nah, inilah makanya pada saat ini kita mumpung masih di kesempatan punya rezeki, punya harta walaupun sedikit, artinya yuk kita berbagi, yuk kita gunakan pelaksanaan kebaikan. Dengan mampunya infak ya infak, mampunya sedekah ya sedekah, waktunya hadiah ya hadiah, waktunya bisanya hibah ya hibah, bisanya mampu lebih besar yaitu wakaf. Laksanakanlah wakaf. Itulah yang bisa kita laksanakan. Kenapa? Karena jangan sampai bahwa ketika kita kaya malah kita lahir sombong. Ya, lahir sombong, harta tak seberapa. Kenapa? Karena sejarah telah mengungkapkan, telah menceritakan bagaimana orang kaya, raja pada zaman dulu sombong, kikir, ya, bakhil, koret. Siapa? Raja adalah Fir'aun. Orang kaya, raja punya kekuasaan, bakhil, koret. Yang kedua adalah Qarun, diceritakan di dalam Al-Quran bagaimana kekayaan Qarun yang begitu melimpah, tetapi dia bakhil, koret. Akhirnya apa? Akhirnya Allah kasihkan azab sehingga di dunianya pun tidak menikmati, di akhirat sudah pasti sengsara. Nah, itu mumpung masih kita punya kesempatan, punya harta walaupun sedikit, kita paksakan, kita usahakan untuk bisa infak, sedekah, jariyah, hibah, bahkan wakaf. Itu yang akan bisa mengalir menjadi pahala kebaikan untuk kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Nah, itu diantaranya yang harus kita segera untuk bisa kita laksanakan, jangan ditunda-tunda. Jadi sebelum fakir. Kenapa? Karena kalau sudah fakir, mau melaksanakan infak bagaimana, mau sedekah sebagaimana, karena hartanya pun tidak ada. Nih. Yang selanjutnya adalah yang kelima, gunakanlah kesempatan, yaitu ketika hayataka, hidupmu sebelum maut, sebelum datang maut, sebelum menjemput ajal kita ini. Mumpung masih kita dikasih kesempatan untuk hidup, yuk mari kita soson-soson, kita semangat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawajuh memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala lahir maupun batin. Nah, kenapa? Karena hanya pada saat masih hiduplah kita harus selalu berzikir, beramal baik, beramal soleh. Kenapa? Karena semua kehidupan kita ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai harta yang kita dapatkan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang kita rasakan
sejak begitu lahir, ya, dari buayan ibu, begitu lahir yang disebut bayi, naik menjadi balita, naik lagi menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi orang tua dan tua bangka, akhirnya mati. Dan itu perjalanan tidak bisa diulang dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Yang ketiga adalah di mana kesengganganmu, waktu nyantaimu sebelum waktu sibukmu itu juga akan dipertanggungjawabkan. Kenapa waktunya tidak digunakan untuk bisa berbuat kebaikan, sementara kalau sudah sibuk sudah pasti tidak mungkin untuk bisa kita berbuat kebaikan tadi. Dan pada saat ini waktu masih hidup, yuk mumpung masih hidup kita gunakanlah kesempatan ini untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan taubat daripada hal-hal keburukan yang pernah kita lakukan, kita menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak orang yang sudah meninggal, pengen kembali lagi ke dunia, hanya ingin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kematian itu sudah pasti datangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faida ajaluhum", di mana apabila datang ajal mereka, la takhiruna wala taqdimuna, tidak bisa ditunda-tunda dan tidak bisa di akhir-akhir. Akhirnya artinya kematian itu adalah sudah pasti datangnya dan tidak bisa ditolak ketika datang, juga tidak bisa diinginkan ketika kita menginginkan untuk kematian itu, kalau belum waktunya adanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih ada kesempatan ini, sekali lagi saya mengajak kepada seluruhnya, termasuk kepada anak-anak sekalian, yuk mari berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan sesuai fastabiqul khairat, yaitu kita harus berlomba-lomba di dalam kebaikan. Maka perbanyaklah, gunakan 5 kesempatan tadi sebelum datang 5 kesempatan yang lainnya menghampiri datang kepada kita semua, dan tetap kita berada di dalam keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya adalah semangat di dalam melaksanakan ajaran-ajaran kita, juga semangat untuk kita semua bertaklim, belajar pada Allah Subhanahu wa taala, baik pelajaran umum maupun pelajaran agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa yadimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka alad darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ij'al wa usil misla sawabi ma qara'nahu min kalamikal qadim wa barakata ma talawnahu min kalamikal hakim wa ma qulnahu min qawlina la ilaha illallah wa ma sabbahnahu wa ma sallaina ala nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadal majlisi hadiyatan wasilatan minna nuhdiha wa nuqaddimuha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil mankurina khususon ya
وأصوله وفروعه وأزواجه وأولاده وذريته وآل بيته اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم اللهم اجعل في قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات اللهم اجعل في قبورهم ضياء ونور وبهجة والسرور ومغفرة وحبور برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.